वफाक ने हमेशा बलूचिस्तान की डिमांड को पूरा किया। बलूचिस्तान को ट्यूब वेलों की मद में 500 अरब रुपए दे चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा वफाक के 500 अरब रुपए ज़ाया हो चुके। ये 500 अरब बलूचिस्तान में लगते तो तरक्की नज़र आती। 3 माह में तमाम 28,000 ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। मंसूबे के लिए 70% रकम वफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। 1 लाख बलोच तलबा को चीन भेजने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर पहुंच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम एहतसाब से डर नहीं रहे, लेकिन सबको कह रहे हैं कि थोड़ा आहिस्ता हो जाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहते हैं, 100 दफ़ा जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, पीटीए और कुछ सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जजों की हिमायत में सामने आ गई। अहदेदारों का कहना है कि अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कीनिया की हाई कोर्ट में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का तलकेस की समाअत। कीनिया की हुकूमत को अरशद शरीफ की बेवा को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना देने का हुक्म। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में पुलिस ने गलती से गोली मारकर कत्ल कर दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क। जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कहा रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का अजाला करना ज़रूरी है। मुहर्रमुल हराम के दौरान पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का हुक्म दिया गया। फ़ौज को सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए तैनात किया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज ही केस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज बेंच में शामिल। DSP अली रज़ा को शहीद करने की जिम्मेदारी अल-फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। अल-फजर नामी दहशतगर्द तंजीम का नामालूम मकाम से बयान जारी। इससे कबल इसी तंजीम ने सोहराब घोट में पुलिस एहलकार की शहादत की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। बार एसोसिएशंस के वकील हामिद खान की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। वकील ने कहा कि 5 हफ्तों से फैमिली को मुल्जिमान से नहीं मिलने दिया जा रहा। मुल्जिमान को बहुत बुरे हालात में रखा गया है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता चला कि बुरे हालात में रखा गया। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी अमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने सूबे के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म के कोयटा पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। लाहौर में थाना शादमान नजर आतिश केस। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल पेशी। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल दे दी गई।
آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی۔ شاہ محمود قریشی کو پولیس کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل واپس لے گئی۔ ڈسکورس سے متعلق قانون سازی پر حکومت کا قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں ڈسکورس کے ووٹ سے متعلق قانون سازی ہوگی۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آتش زدگی کے باعث روکی گئی ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ آگ اسٹاک ایکسچینج کی 4تھی منزل پر لگی۔ ریسکیو کی 4 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ نوشہرو فیروز میں 15 دن کی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ۔ پولیس نے بچی کو زندہ دفن کرنے والے سنگ دل باپ کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم طیب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفریح پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ نیٹ فلکس مزید مہنگا ہو گیا۔ نیٹ فلکس پر فلمیں دیکھنے کے لیے مزید ٹیکس دینا ہوگا۔ آئی ٹی سروسز پر سیلز ٹیکس کی مد میں 3% ادا کرنا ہوگا۔ انٹرنیٹ اسٹریمنگ سروسز پر اضافی ٹیکس سندھ ریونیو بورڈ نے عائد کیا۔ اضافی ٹیکس بینک وصول کریں گے۔ پاکستان کی طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں محرم الحرام کا آغاز ہو گیا۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں یکم محرم الحرام کی مناسبت سے فرش عزا اور صف ماتم بچھ گئے۔ عزاداروں کی جانب سے امام عالی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا غم انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ نبوت کے 6 سال 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ حریت رہنما کشمیری نوجوان برہان وانی کا 8واں یوم شہادت۔ احتجاج اور مظاہروں کے خوف سے پوری مقبوضہ آبادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ برہان وانی نے 6 سال تک گوریلا کارروائیوں کے ذریعے بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ نچایا۔ 8 جولائی 2016 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج سے ایک خون ریز جھڑپ میں برہان شہید ہوئے۔ دکھی انسانوں کا سہارا، شفقت، محبت اور رحم دلی کا پیکر۔ سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنے والے سماجی رہنما نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپنسری قائم کر کے کیا۔ لاہور بورڈ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کل صبح 10 بجے کرے گا۔ چیئرمین بورڈ میٹرک پوزیشن ہولڈرز کا اعلان آج شام 5 بجے کریں گے۔ پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب ایوان قائد اعظم میں ہوگی۔ امیدوار آن لائن لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیلی فورسز کے مشرقی غزہ میں فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو فوری علاقہ چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3 فلسطینی شہید، 12 زخمی۔ مغربی غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 38,153 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امن عمل کا راستہ فلسطینیوں کا ناقابل تردید حق ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا مشرقی وسطی میں امن کے لیے متحرک۔ برطانوی وزیر اعظم کا اسرائیلی وزیر اعظم اور فلسطینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں کشیدگی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سٹارمر نے نتن یاہو سے غزہ اور لبنان کی صورتحال پر بھی بات کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش۔ جیکو آباد، لاڑکانہ، عمرکوٹ، میرپور خاص اور ٹھٹھہ میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد، جنوبی پنجاب، پوٹھوہار اور بلوچستان میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع۔
नेपाल में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद हलाक। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में 50 अफराद हलाक हो चुके। हुकाम के मुताबिक 36 घंटे में 14 अफराद हलाक, 12 जख्मी, 9 अफराद लापता हो गए। इमदादी काम जारी। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। फ्रांस में बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट को बरतरी। हामियों का जश्न। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म का आज इस्तीफ़ा देने का ऐलान। हतमी नताइज का ऐलान चंद घंटे में किया जाएगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम की डायमंड एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में चौथी पोजीशन। पेरिस में जारी डायमंड लीग 2024 के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में कौमी स्टार ने पहली थ्रो 74.11 मीटर, दूसरी 80.28 मीटर, तीसरी थ्रो 82.71 मीटर, चौथी थ्रो 82.17 मीटर और पांचवी थ्रो 84.21 मीटर दूर फेंकी। अरशद नदीम ने 1 साल बाद किसी बैनुल-अक़वामी इवेंट में हिस्सा लिया। वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से टीम से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत के लिए बुलाया है। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। गैरी क्रिस्टन ने T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर रिपोर्ट दी। अजहर महमूद, जैसन गैलस्पी भी चेयरमैन पीसीबी से मिले। और कराची में अबरे करम बरस पड़ा। गुलशन मेमा, बहरिया टाउन, M9 मोटरवे में बारिश। गड्डाब, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल में अबरे करम बरसा। एहसनाबाद और इतराफ में बारिश। मौसम खुशगवार।